Dios nuestro Padre viviente, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 마땅히 지옥에서 형벌을 받아야 하지만은 저 영혼을 사랑하시고 또 불쌍히 여기셔서 주님의 보배로운 피로 구원해 주심을 진심으로 감사드립니다. Te damos gracias por habernos salvado con tu sangre preciosa de entre los pecados, a pesar de que éramos dignos para recibir castigo en el infierno. 연약하고 부족하지만 지금까지 저희 각 사람 주님 몸된 교회 가운데 두시고 교직해 주심을 또한 감사드립니다. Aunque seamos faltos y débiles, te damos gracias por ponernos en la iglesia hasta ahora y hacernos que tengamos la comunión. 주님 다시 오시는 그날까지 신앙의 길을 가고 그 끝에서 주님 만나기를 간절히 바라고 원합니다. Hasta el día que tú vengas, queremos estar en este camino de la fe y al final de este camino queremos verte a ti, Señor. 주님의 은혜 말씀으로 각 사람의 마음을 강건케 해주시고 영육간에 합당한 은혜 베풀어 주시기를 간절히 구합니다. Te pedimos que fortalezcas la fe de cada uno de nosotros con tu palabra y que nos bendigas tanto carnalmente como espiritualmente. 이곳에 참석하지 못한 형제 자매님들 어디 있든지 주님의 자비로우신 손길로 지켜주시기를 원합니다. Te pedimos que guardes a los hermanos que no pudieron estar el día de hoy en este lugar para ser protegidos por tu mano misericordiosa. 오늘도 증거되는 말씀 위에 주 성령님께서 역사해 주셔서 주님의 영광을 우리 마음 가운데 깨달아 알 수 있도록 도와주옵소서. Hoy también haz tu obra sobre esta palabra que se les dará para que podamos glorificarte. 마치는 시간까지 주 성령님께 맡기고 의지합니다. Hasta que termine, solo confiamos en ti, Señor Espíritu Santo. 주 예수님 이름 받들어 감사하며 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 요한일서 2장입니다. Primera de Juan, capítulo 2. 요한일서 2장 24절 그리고 25절입니다. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 y 25. 요한일서 2장 24절 25절 함께 읽겠습니다. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24 y 25. Leemos juntos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 예, 오늘은 지난 시간에 이어서 교회의 역사 두 번째 시간으로 공부를 하려고 합니다. A continuación de la semana de la vez pasada, el día de hoy también vamos a aprender acerca de la historia de la iglesia, segunda clase. 구약 시대에 하나님의 모든 마음 그리고 모든 관심은 이스라엘, 특별히 이스라엘 안에 있는 성막 그리고 성전에 하나님의 관심이 거기에 있었습니다. En el tiempo del Antiguo Testamento, todo el interés, todo el corazón de Dios estaba sobre el pueblo de Israel, especialmente sobre el tabernáculo de reunión y sobre el templo en donde Dios también hacía la obra. 하나님께서는 그것에서 말씀을 가르치셨고 기도를 들어주셨습니다. Allá Dios enseñaba la palabra a los israelitas escuchando su oración. 그리고 그것에서 속죄 제사를 받아주시고 그들의 죄를 사해 주셨습니다. Allá era donde también Dios así recibía el sacrificio de la ofrenda que ellos le daban para perdonar sus pecados. 그리고 이스라엘 백성들은 속죄 제사를 지내면서 오실 예수님을 기다렸습니다. Y los israelitas dándole también este sacrificio, ofrenda de rescate, ellos esperaban a Jesucristo quien había de venir. 때문에 이스라엘 백성의 측면에서 보면 그들이 복된 삶 그리고 하나님의 은혜를 가지고 사는 삶은 성전 중심, 성막 중심의 삶을 사는 것이었습니다. Así que de parte de los israelitas la manera de cómo vivir también así, caminando con Dios, era vivir tomando tabernáculo de reunión, templo por centro en su vida siempre. 역대하 7장에 보면은
하나님께서 말씀하시기를 내 눈과 내 마음이 그것에 항상 있으리라 그렇게 말씀하셨습니다. Al ver segunda de Crónicas capítulo 7, Dios así dijo lo siguiente: mis hijos y mi corazón siempre estarán ahí. 그런 것처럼 구약시대 하나님의 모든 관심은 성전에 있었던 것입니다. Como esto, todo el interés en el tiempo de Antiguo Testamento, todo el interés de Dios estaba en el templo. 기록된 성경대로 예수님께서 오셨습니다. Tal como había sido escrito en la Biblia, Cristo vino al mundo. 그리고 세상 죄를 담당하시고 죽으시고 피 흘려 주시고 부활하셨습니다. Y habiendo cargado el pecado de todo el mundo, ha muerto también sobre la cruz, derramando la sangre. 그리고 성령님께서 오셨습니다. Y después de esto, el Espíritu Santo descendió a esta tierra. 성령님께서는 복음을 증거케 하시고 한 사람 한 사람, 한 영혼 한 영혼 구원하셔서 주님 몸된 무리 교회를 이루십니다. Ahora el Espíritu Santo hace que se predique este evangelio y que cada persona reciba la salvación para que se forme este grupo, el cual es la iglesia. 그래서 교회 안에서 하나님의 말씀을 가르치시고 또 교회 성도들의 기도를 들어주십니다. Así que dentro de la iglesia, el Espíritu Santo enseña la palabra de Dios, también escucha la oración de los santos. 그리고 요한계시록에 말씀하신 것처럼 성령님께서 교회에게 하신 말씀을 들을지니라 하신 말씀처럼 교회를 통해서 복음을 증가하시고 영혼들을 살려가십니다. Como dice el libro de Apocalipsis, el que también lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia que oiga, o sea, dentro de la iglesia hace que también las almas reciban la salvación. 에베소서 1장은 명확하게 말씀하시기를 신약시대의 이 교회는 예수 그리스도의 주님의 몸이라고 하셨습니다. Efesios capítulo 1 nos dice ciertamente que la iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento es el cuerpo de Cristo. 머리는 주님이십니다. Y la cabeza de esta iglesia es el Señor. 그래서 실제 이 교회에 구원받은 성도들은 실제 성전인 겁니다. Así que los santos que hemos recibido salvación somos templos reales. 그래서 이 성전이 완성이 되면 하나님 보실 때 완성이 되면 데살로니가후서 2장에 있는 말씀처럼 이 무리를 천국으로 옮겨가십니다. Delante de los ojos de Dios, cuando este templo, esta iglesia ya sea construida, como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, ahora se llevará esta iglesia al cielo. 그래서 요한계시록 4장 5장에 보면 천상에 올라가 있는 교회의 모습이 기록되어 있습니다. Por eso al ver Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, allá habla de la forma de la iglesia que ahora ha sido arrebatada en el cielo. 그러면 저와 여러분처럼 신약 시대를 살고 있는 사람들이 어떤 삶이 가장 행복하고 복되고 하나님의 은혜를 따르게 하는 삶이겠습니까? Entonces, ¿de qué manera creen que yo y ustedes, nosotros que vivimos en este tiempo de Antiguo Testamento de la gracia, vamos a poder vivir también conforme a la gracia de Dios y guiados por Espíritu Santo? 그것은 주님의 모든 관심이 있는 이 교회를 중심으로 살아가는 삶이 가장 복되고 은혜된 삶인 것입니다. La vida que viven tomando esta iglesia en la cual todo el interés, todo el corazón de Dios está conforme a esta iglesia, sería la vida más bendecida. 그러면 교회를 중심으로 삶을 살아가는 데 있어서 유익한 많은 지식들이 있을 거 아니에요? Entonces, para que puedan vivir tomando esta iglesia por centro, seguramente habría muchos conocimientos necesarios, ¿no? 그 많은 유익한 지식들 중에 교회의 역사를 알고 배우는 것은 아주 유익한 것입니다. Entre varios conocimientos beneficiosos para nuestra vida cristiana, conocer la historia de la iglesia también sería muy beneficioso para nosotros. 여러분, 교회의 역사를 배운다는 말에는 의미가 있습니다. El significado, el hecho de que aprendamos la historia de la iglesia tiene un significado. 교회사를 배운다는 것은 구원의 복음, 영생의 진리가 어떤 역사적인 경로를 통해서 우리에게까지 왔는가 하는 것을 배우는 겁니다. Aprender historia de la iglesia es seguir aprendiendo, es aprender de qué manera el evangelio de la salvación y la historia de la vida eterna también ha sido corrida y también ha sido llevada y llegó hasta nosotros. 어떻게 이 보배로운 생명의 말씀이 나에게까지 왔을까? ¿De qué manera esta palabra tan preciosa de la vida eterna habrá llegado a mí? 그런 측면에서 교회사를 배워보면 우리가 알 수 있는 많은 것들이 있습니다. En este aspecto, si aprendemos de la historia de la iglesia, vamos a poder conocer muchas cosas. 복음의 역사는 다른 말로 말하면
하나님과 마귀의 전쟁의 역사입니다. La historia del Evangelio se puede decir que es la historia de la guerra, de la pelea entre Dios y Satanás. 하나님은 지금뿐만 아니라 역사 속에서 한 사람의 영혼이라도 더 구원해 주시려고 하십니다. No solo ahora, sino también dentro de la historia, siempre Dios se ha esforzado a salvar a un alma más. 그러나 반대로 마귀는 영혼들이 지옥 가기를 원하죠. Al contrario, Satanás diablo quiere que las almas vayan al infierno. 그 영혼을 살리는 것은 복음입니다. Para salvar estas almas lo que se necesita es el Evangelio. 그러니 그 역사 속에서 복음이 나에게 오기까지는 많은 거짓, 많은 잘못된 교리, 오류들을 해치고 물리치고 여기까지 왔단 말입니다. Así que dentro de la historia, para que este Evangelio llegara hasta mí, seguramente también han de haber vencido muchas doctrinas falsas, muchas tentaciones, errores también, doctrinas falsas de Satanás diablo para llegar hasta mí. 그래서 교회사를 배우는 가운데 역사 속에 복음을 변질시키려는 어떤 오류와 거짓들이 있었는가라는 것을 알 수 있습니다. Así que si aprenden ustedes historia de la iglesia, pueden conocer también qué obras de parte de Satanás ha habido para pervertir este Evangelio. 그래서 그것을 배우는 중에 자연스럽게 내가 얼마나 감사한지 이런 교회, 이런 진리의 말씀, 이런 복음을 듣고 배우고 있다는 것이 얼마나 감사한지를 느낄 수 있습니다. Así que en lo que aprende la historia de la iglesia pueden también conocer, darse cuenta cuán bonito es estar dentro de la iglesia, qué tanto están agradecidos por haber conocido este evangelio y estar dentro de esta iglesia verdadera. 그리고 성경을 기초한 말씀이면 내가 이 교회의 가르침에 참으로 순종을 해야 되겠다 하는 결심도 내 마음에 서게 됩니다. Y en su corazón van a poder tomar la decisión de poder obedecer también a cualquier palabra que se les dice, claro, si es la palabra basada en la Biblia. 그리고 성경에 기록된 대로 믿고 성경에 기록된 천국에 가려고 내 마음에 정하게 됩니다. Y también en su corazón van a determinar para poder creer conforme a las escrituras y para poder ir al cielo también conforme a las escrituras. 왜냐하면 성경은 하나님의 말씀이요 영생의 말씀이기 때문에 그렇습니다. Es porque la Biblia es la palabra de Dios, es la de la vida eterna. 우리는 처음부터 들은 이 복음, 이 하나님의 말씀을 끝까지 고수해야 될 겁니다. Tenemos que ir guardando esta palabra de Dios, este evangelio que hemos escuchado desde el principio hasta el fin. 요한은 교회 보낸 편지에 이렇게 말씀합니다. Apóstol Juan, dentro de la iglesia que ha sido enviada a la iglesia, así dijo, 24절, 25절입니다. versículo 24 y 25, 다시 한번 읽어드리겠습니다. otra vez se los leo. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 사도 요한이 이렇게 성도들에게 명령을 합니다. Apóstol Juan así manda diciendo a los santos. 너희는 처음부터 들은 것을 너희 안에 거하게 하라. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. 처음부터 들은 것이 뭐죠? ¿Qué es lo que han oído desde el principio? 복음입니다. Es el Evangelio. 영원한 생명의 말씀이죠. Es la palabra de la vida eterna. 그래서 25절에 가 보면 그가 우리에게 약속하신 약속이 이것이니 곧 영원한 생명이라 그렇게 말씀하셨습니다. Así que versículo 25 dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 그래서 여러분과 저는 성경에 기록된 이 생명의 말씀을 끝까지 고수하고 지켜야 될 겁니다. Así que yo y ustedes tendremos que guardar esta palabra de la vida eterna escrita en la Biblia hasta el fin. 그리고 천국에 들어갈 수 있는 자격을 가진 사람이 이 세상에 사는 이유는 이 생명의 말씀을 전하기 위함입니다. Y la razón de por qué los salvos todavía viven en este mundo es para seguir predicando esta palabra del Evangelio, de la vida. 그리고 우리에게 필요한 지식도 있습니다. Entonces para eso hay también conocimiento que se nos necesita. 그 여러 지식 중에 교회사도 Entre varios conocimientos que necesitamos, uno de ellos es la historia de la iglesia. 자, 그러면 교회는 어떻게 시작이 되었을까요? Ahora, ¿de qué manera creen que esta iglesia se ha formado, ha comenzado? 여러분 구약 시대에는 교회라는 말이 나오지 않습니다. En el tiempo del Antiguo Testamento no sale esta palabra iglesia. 교회는 어떻게 시작되었을까요? ¿De qué manera creen que comenzó la iglesia? 예수님께서 이 세상에 오시지 않았다면 교회는 없습니다. Si Jesucristo no hubiera venido a esta tierra, tampoco existiría la iglesia.
예수님이 죽고 부활하시고 우리의 영원한 속죄를 이루지 않으셨다면 교회는 없는 겁니다. Después de que Jesucristo murió y resucitó, si no hubiera entonces cumplido eterna redención para nosotros, tampoco existiría esta iglesia. 성령께서 이 세상에 오셔서 복음을 증거하지 않으셨다면 교회는 없는 겁니다. Si el Espíritu Santo no hubiera venido a esta tierra y predicado el Evangelio, tampoco existiría esta iglesia. 그러나 예수님은 구원을 완성하셨고 성령님은 오셔서 지금까지 복음을 증거케 하십니다. Pero Jesús ha venido a esta tierra y cumplido la vida eterna y el Espíritu Santo todavía sigue predicando este Evangelio. 때문에 성령님께서 오시고 교회는 시작되었고 교회가 시작되었기 때문에 교회의 역사라는 것이 있게 되는 겁니다. Desde la venida del Espíritu Santo comenzó esta iglesia, ya que comenzó esta iglesia, existe también la historia de la iglesia. 예수님께서 승천하시기 전에 이런 말씀을 하셨습니다. Antes de que Jesucristo ascendiera, dijo lo siguiente: 사도들과 제자들에게 너희들은 성령이 오시기까지 기다리라. a los apóstoles, a los discípulos, así les dijo, esperen hasta que venga el Espíritu Santo. 그리고 성령이 너희들에게 임하시면 그 성령의 권능으로 말미암아서 예루살렘, 온 유다 그리고 사마리아 땅 끝까지 복음을 전하게 되리라 그렇게 말씀하셨습니다. Y así les dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 사도행전 1장 8절입니다. Hechos 1:8. 천천히 함께 읽겠습니다. Leemos juntos despacio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 예수님께서 승천하시기 전에 하신 말씀입니다. Es la palabra que Jesucristo dijo antes de que ascendiera. 그리고 약속의 말씀입니다. Es la palabra de la promesa. 성령이 반드시 오시겠다는 겁니다. O sea, seguramente el Espíritu Santo vendría. 그리고 너희들은 성령을 받을 거라는 Y 겁니다. ustedes recibirán el poder del Espíritu Santo. 이 말씀대로 제자들은 그리고 사도들은 성령 오시기를 기다렸습니다. Tal como se les dijo esta palabra, los discípulos y los apóstoles esperaban también recibir al Espíritu Santo. 이 말씀대로 사도행전 1장 15절에 가 보면 120명의 사도들과 제자들이 그 마가의 다락방에서 교제를 하고 있었다 그렇게 기록되어 있습니다. Como les había dicho esta palabra, al ver Hechos capítulo 1, versículo 15, los 120 apóstoles y discípulos estaban reunidos también en el aposento de Marcos. 그리고 그들에게 오순절날 성령이 임하셨을 때 그들에게 성령이 임했습니다. Y en el día de Pentecostés, cuando este Espíritu Santo descendió también, así los discípulos pudieron recibirlo. 120명의 사도들 그리고 제자들이 성령을 받은 겁니다. Los 120 discípulos apóstoles recibieron al Espíritu Santo. 여러분 성령님은 아무나 받을 수 있는 게 아니죠. No es que cualquier hombre pueda recibir el Espíritu Santo. 예수님의 하신 일을 믿고 영원한 속죄를 받음으로써 성령을 받게 되는 겁니다. Sino creyendo en lo que Jesucristo ha hecho por ellos. También así, creyendo y aceptando, pueden recibir el Espíritu Santo. 사도행전을 잠깐 찾아보겠습니다. Busquemos Hechos. 사도행전 1장입니다. Hechos capítulo 1. 사도행전 1장 15절입니다. Hechos 1:15. 읽어드리겠습니다. Se los leo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: 명 사도들 그리고 제자들이 성령을 기다리고 있었던 겁니다. O sea, los 120 apóstoles y discípulos estaban esperando al Espíritu Santo, 그리고 그들이 성령을 받게 됩니다. y ellos llegaron a recibirlo. 2장 Capítulo 2, 2장 4절입니다. capítulo 2, versículo 4. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 제자들이
성령을 받은 겁니다. Los discípulos recibieron al Espíritu Santo. 말씀드린 것처럼 성령을 받는 조건이 뭐죠? Como les había dicho, ¿cuál era la condición para recibir al Espíritu Santo? 구원을 받을 때, 복음을 믿을 때 성령께서 그 사람을 인치십니다. Cuando reciban la salvación, cuando entonces también sean salvos, serán sellados por Espíritu Santo. 2장 38절입니다. Ahora capítulo 2, versículo 38. 2장 38절을 함께 읽어보겠습니다. Capítulo 2, versículo 38. Leemos juntos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 죄 사함을 받을 때 성령을 받는 겁니다. Cuando reciban el perdón de los pecados es cuando van a recibir también al Espíritu Santo. 죄로 말미암은 내 영혼이 깨끗이 주님의 피로 씻겨지는 거죠. De esta manera entonces su espíritu que estaba manchado de los pecados también será limpiado. 그래서 120명의 성도가 구원을 받고 교회가 되는 겁니다. En aquel tiempo entonces los 120 santos que recibieron el Espíritu Santo pudieron comenzar la iglesia. 120명이 구원받고 성령을 받고 교회가 됐습니다. Los 120 discípulos recibieron la salvación y habiendo recibido el Espíritu Santo pudieron formar la iglesia. 그리고 2장 41절 42절에 보면은 하루에 베드로가 복음을 전해서 하루에 3,000명이 구원을 받고 성령을 받습니다. Y al ver Hechos capítulo 2 versículo 41-42, en un solo día que Pedro predicó el evangelio, 3,000 personas recibieron la salvación, también fueron bautizados. 3,000명의 교회가 생긴 겁니다. O sea que se formó una iglesia de 3,000 hermanos. 그리고 사도행전 4장에 보면은 하루에 복음을 전하는데 5,000명이 구원을 받고 성령을 받습니다. Y al ver Hechos capítulo 4, un día que también Pedro predicó el evangelio, 5,000 personas habiendo escuchado el evangelio fueron salvos. 여러분 사람이 구원을 받고 성령을 받는 겁니다. Las personas son las que reciben la salvación y reciben al Espíritu Santo. 이 건물, 이 물질은 구원을 받을 수도 없고 성령을 받을 수도 없습니다. Este edificio y la materia no pueden ser salvos ni pueden recibir al Espíritu Santo. 교회의 일원이 되는 유일한 방법이 구원을 받고 성령을 받는 겁니다. La única condición para ser miembro dentro de la iglesia es recibir la salvación y recibir al Espíritu Santo. 때문에 성령을 받지 못하는 이 건물은 교회 자체가 될 수 없는 거죠. Así que este edificio que no puede recibir al Espíritu Santo tampoco puede ser miembro de la iglesia. 우리가 성경 읽다가 조금 오해하는 부분에서 잠깐 말씀드리려고 합니다. Al leer la Biblia hay algunos que toman a mal, entonces les voy a explicar. 사도행전 2장에 보면 성령님께서 강림하시는 모습이 나옵니다. Al ver Hechos capítulo 2 habla de cómo descendió el Espíritu Santo. 2장 1절에서 3절까지입니다. Capítulo 2 de versículo 1 a 3. 읽어드리겠습니다. Se los leo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 성령께서 강림하시는데 바람처럼 그리고 불의 혀같이 갈라졌다 이렇게 기록하고 있습니다. Dice la palabra que el día que también vino, descendió el Espíritu Santo, vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. 교회에 다니는 사람들 중에 이 말씀을 읽으면서 성령을 받을 때 뜨겁고 몸이 뜨겁고 몸에 느낌이 있다라고 이렇게 생각하는 사람들이 있습니다. Algunos congregantes de la iglesia, también basados en este versículo, dicen que cuando reciban el Espíritu Santo, entonces sentirán algo caliente en su cuerpo y van a sentir algo. 여러분 그렇지 않습니다. Pero no es así. 성령은 복음을 믿을 때 자연스럽게 내 마음에 임하는 것입니다. El Espíritu Santo es el que llega de manera natural en el corazón de uno cuando crea en el Evangelio. 그런데 성령님께서 강림하실 때 하나님께서 이렇게 표현해 주신 이유가 있습니다. Pero hay razón de entonces por qué Dios expresa de esta manera el día que descendió el Espíritu Santo. 예수님께서 요한복음 3장에 보면
성령은 바람 같으시다 이렇게 말씀하신 적이 있습니다. Al ver San Juan capítulo 3, un día Jesucristo dijo que el Espíritu Santo era como un viento. 바람이 보이지 않잖아요. Un viento no se ve, ¿verdad? 성령님께서도 보이지 않습니다. Tampoco se ve el Espíritu Santo. 그러나 바람이 있다는 것은 나뭇가지가 흔들리고 우리가 느낄 수 있는 겁니다. Pero al ver los árboles que se mueven, podemos sentir que realmente existe el viento. 성령님도 보이지 않습니다. Tampoco se ve el Espíritu Santo, 그러나 역사하시는 것은 우리가 알 수 pero 있습니다. podemos saber que hace su obra. 우리가 알 수 없는 하나님 말씀을 깨닫고 복음을 듣고 깨닫고 생명이 거듭나는 것은 성령님의 역사가 틀림없습니다. El hecho de que también realmente puedan entender la palabra de la Biblia y que puedan recibir la salvación, la vida eterna, seguramente es de parte de la obra del Espíritu Santo. 그리고 성령님께서는 말씀이 증거될 때 그 말씀에 역사하셔가지고 모든 내 마음에 있는 거짓된 것, 불의한 것들, 그 잘못된 생각들을 다 불태워 버리십니다. Y cuando se les predique esta palabra sobre la cual el Espíritu Santo hace la obra para quemar todas las ideas malas, todo el pensamiento incorrecto que cada quien tiene. 혀가 갈라졌다 그랬죠. Aquí dice así, las lenguas repartidas, ¿no? 성령님께서는 참과 거짓을 구별하게 하십니다. O sea, el Espíritu Santo hace que puedan discernir entre el bien y el mal. 그리고 영혼을 건져내는 Y 겁니다. así salva las almas. 그리고 구원받은 성도들의 믿음을 성장시켜 주는 Y 겁니다. así va haciendo crecer la fe de los cristianos salvos. 그것을 형상화해서 하나님께서 이렇게 표현해 주신 겁니다. Entonces, para darles a entender de qué manera, qué es lo que el Espíritu Santo hará la obra cuando llegue en uno, por eso expresa de esta manera, de manera simbólica. 자, 그러면 우리가 2000년이 넘게 지금 교회의 역사가 진행되고 있는데 이것을 어찌 공부할 것이냐 하는 겁니다. Ahora, durante más de 2000 años sigue habiendo también esta historia de la iglesia, entonces, ¿de qué manera hay que estudiarla? 하나님께서 그 방법도 우리에게 가르쳐 주셨습니다. Dios también nos ha enseñado la manera de cómo poder estudiarla. 요한계시록 2장 3장에 보면은 아시아에 7개 교회가 기록되어 있습니다. Al ver Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 3, habla de las 7 iglesias que estaban en Asia. 아시아에도 많은 여러 교회들이 있었습니다. En Asia también había muchas iglesias aparte de ellas. 그런데 하나님께서 특별히 7교회만 들어서 성경에 기록해 주신 겁니다. Pero especialmente Dios también ha escogido a 7 iglesias de entre todas las iglesias para escribirlas en la Biblia. 두 가지 이유가 있는데 Hay dos razones de por qué ha escogido especialmente las 7. 첫 번째 이유는 모든 시대의 교회는 있습니다. La primera razón es que en todas las épocas eras siempre existen las iglesias, ¿no? 신약 시대 말입니다. En el tiempo del Nuevo Testamento. 그런데 그 시대마다 교회의 7가지 모습은 다 있다는 겁니다. Pero por cada era, época, entonces siempre existen estas 7 formas de las iglesias. 에베소 교회, Existe la forma de la iglesia Éfeso, 서머나 교회, la forma de la iglesia Esmirna, 버가모 교회, la de Pérgamo, 두아디라, la de Tiatira, 사대, la de Sardis, 필라델피아, la de Filadelfia, 라우디게아 교회. la de Laodicea. 그 7교회의 모습의 특징이 모든 시대에 교회들이 있다는 겁니다. O sea, las características distintas de estas 7 iglesias existen en las iglesias de cada época, de cada era. 또 두 번째 이유는 La segunda razón, 그 시대별로 7개의 교회들이 시대별로의 교회의 상들을 보여주고 있다는 겁니다. la otra razón es que por era, por época también, pues la iglesia representante de cada época es la de 7 iglesias. 그래서 사도교회 그리고 속사도교회 그 시대는 에베소 교회가 그리고 서머나 교회의 특징들이 두드러지게 나타납니다. Por eso, en caso de la era de la era de los apóstoles, de la iglesia primitiva y de los también padres apocaliptos, ahí también aparece la característica de la iglesia Éfeso y de Esmirna. 그리고 중세 시대에 여러 교회들이 있는데 그 교회들 안에서는 버가모 교회, 두아디라 교회의 모습들이 또 두드러지게 나타나는 겁니다. Y también en la Edad Media también hay varias iglesias, pero la característica que domina en ese tiempo era la forma de la iglesia Pérgamo y de Tiatira. 그리고 1500년 이후에 지금까지 교회는 사대, 빌라델비아 그리고 라오디게아의 모습들이
두드러지게 또 교회 가운데 나타난다는 Y 겁니다. a partir del año 1500 en adelante hasta nuestro tiempo también, la forma de la iglesia que domina más en estos tiempos es la de Sardis, Filadelfia y Laodicea. 때문에 우리는 하나님의 의도대로 하나님의 뜻대로 차근차근 교회 역사를 공부해 보면 그리 어렵지 않게 배울 수 있겠다. Así que conforme a la voluntad de Dios, si aprendemos uno por uno acerca de la historia de la iglesia, no se nos hará tan difícil. 먼저 첫 번째 시대는 예수님께서 오신 때부터 그리고 예수님이 죽으시고 약 AD 100년까지를 약 100년의 기간을 예수님께 직접 배운 사도들이 복음을 전했던 시대라고 해서 사도 시대 그렇게 말을 합니다. La primera también etapa era que se puede dividir a partir de la venida del Señor Jesucristo hasta el año 100. Se llama también la era apostólica, ya que los apóstoles que aprendieron directamente del Señor Jesucristo andaban predicando el Evangelio por eso. 이 시대는 요한계시록 2장에 기록된 에베소 교회의 모습이 잘 나타나 있죠. Entonces, al ver bien esta era, entonces la característica de la iglesia Éfeso que está escrita en Apocalipsis capítulo 2 predomina más. 물론 이 시대에도 일곱 교회 모습들이 다 있습니다. Claro que también en esta era apostólica también todavía aparecieron las 7 formas de las iglesias de Asia. 그러나 다수의 교회들이 사도들이 중심이 돼가지고 제자들의 중심이 돼가지고 복음을 힘있게 전했던 시대입니다. Pero la forma de la iglesia que predominaba más en esta era apostólica era de la iglesia Éfeso, en la cual también así los apóstoles andaban predicando el evangelio fuertemente. 이때는 복음이 크게 변질되지 않았고 예수님의 복음이 순수하게 전해진 시대입니다. En aquel tiempo entonces el evangelio no había sido pervertido así tanto, sino que el evangelio puro de Jesucristo se iba predicando. 때문에 사도들이 전했던 제자들이 전했던 그 메시지는 아주 단순하고 명확했습니다. Por eso el mensaje, el evangelio que los apóstoles, los discípulos andaban predicando era muy sencillo. 하나님의 거룩하심, Lo que ellos predicaban era la santidad de Dios, 인간의 죄인됨, de que los hombres son pecadores 오직 예수 그리스도의 피로 말미암아 영원한 죄 사함을 받는 것. y que solamente pueden recibir la salvación, perdón de los pecados por la sangre de Jesús. 그것이었습니다. Así eran estos mensajes. 물론 교회 가운데 크고 작은 문제들이 있었죠. Claro, dentro de las iglesias de aquella época también ha habido problemas grandes y pequeños. 때문에 사도들이 편지를 써서 교회들에게 보내줘서 그 문제들을 해결하고 사도의 지침을 따라서 그들이 신앙생활을 했습니다. Así que cuando había problemas, los apóstoles también escribieron las cartas y las enviaron a las iglesias para que también así guardaran las instrucciones tal como estaban escritas dentro de las cartas y que también guardaran la ley en este mundo. 그 편지가 로마서부터 유다서까지 21권의 성경이 된 것입니다. Estas cartas que los apóstoles también mandaron después de escribir se hicieron también los libros de la Biblia, desde el libro de Romanos hasta Apocalipsis son 21 libros. 그때는 로마로부터 많은 박해와 핍박을 받았습니다. En aquella era habían recibido mucha persecución, tribulación de parte del Imperio Romano. 그래서 그 시대에 네로 황제 때에 베드로는 죽고 바울도 목베임을 죽여서 죽임을 당합니다. En aquel tiempo entonces, por también emperador llamado Nero del Imperio Romano, Pedro murió de martirio y apóstol Pablo también murió decapitado. 그리고 도미시안 황제 때는 요한이 반모섬으로 유배를 가게 됩니다. En el tiempo de emperador Domiciano del Imperio Romano, apóstol Juan fue exiliado a una isla llamada Pamos. 그리고 96년까지 그곳에 있으면서 요한계시록을 기록하게 됩니다. Estando allá en esa isla hasta el año 96, escribió libro de Apocalipsis. 그리고 다시 에베소 교회로 돌아와서 말씀을 전하고 목회를 끝내고 자연사를 하게 되죠. Y de ahí otra vez regresó a la iglesia Éfeso y estuvo pastoreando dentro de la iglesia y luego también murió de vejez. 물론 그 시대에도 교회 안에 교리적인 문제가 있었습니다. Claro, todavía en aquel tiempo había también problemas de la doctrina dentro de esas iglesias. 대표적인 것이 율법주의와 영지주의입니다. Entonces la doctrina falsa que predominaba más en aquel tiempo era legalismo y era gnosticismo. 그래서 갈라디아 성경에 보면 그 율법주의에 대해서
책망을 하고 올바로 그 믿음을 교정해 줍니다. Por eso al ver el libro de Gálatas, entonces también iba regañando a las personas que se aferraban al legalismo para que también así se aferraran solo a recibir la salvación por la fe. 그리고 영지주의에 대해서는 요한 1, 2, 3서 성경에서 요한이 그들을 책망하고 그들이 교회에 있다가 나갔다라는 것을 밝힙니다. Acerca de también la doctrina falsa, gnosticismo, al ver primera, segunda y tercera de Juan, apóstol también Juan mandó la carta también para regañarlos y ahí en esa carta dice que ellos han salido del grupo. 예, 영지주의는 이 시대 이후에도 계속해서 있었기 때문에 이따가 다시 한번 말씀드리겠습니다. Todavía esta doctrina gnosticismo existía después de aquella era, entonces al acto todavía les vamos a tocar otra vez este tema. 그래서 100년까지 사도 시대에 있었던 일을 간단하게 요약해서 말씀드렸습니다. Por eso ahorita les acabo de explicar en breve lo que ha habido en la era apostólica hasta el año 100. 예, 이것이 지난 2주 전에 배운 수요 말씀이었습니다. Eso fue la palabra de miércoles que aprendimos hace 15 días. 여기까지 이해갑니까? Hasta este punto, ¿me van entendiendo o no? 예, 2주 전에는 우리가 이구역 집회가 있어가지고 많은 분들이 참석을 못 하셨어요. Hace 15 días hubo seminario de célula 2, así que muchos no pudieron asistir a la palabra de miércoles. 그래서 다수의 이해를 위해서 다시 한번 말씀드렸습니다. Entonces, para que puedan entender, por eso les acabo de explicar de nuevo. 그리고 100년부터 약 313년까지를 사도들에게 배운 속사들에게 배운 교부들이 교회 안에서 복음을 전했다라고 해서 속사도 시대 또는 교부 시대 그렇게 말을 합니다. Y a partir del también año 100 hasta el año 313 también se puede dividir como una era, se llama la era de los padres apostólicos o los padres de la iglesia, ya que las personas que aprendieron directamente de los apóstoles andaban predicando el evangelio y los que también aprendieron de los padres apostólicos andaban predicando el evangelio. Ellos se llaman los padres de la iglesia. 여러분 영화 속에서 콜로세움 경기장에서 막 사자들이 사람들을 막 잡아먹는 거 보셨습니까? Dentro de la película, ustedes alguna vez han visto que en un lugar llamado Coliseo, los leones así iban devorando, matando a las personas. 예, 그들이 그리스도인들입니다. Ellos eran cristianos. 예, 이 시대에 그 사람들이 그렇게 죽었습니다. En ese tiempo, las personas de aquel tiempo murieron de esa manera. 왜요? ¿Por qué murieron de esa manera? 지금 저와 여러분이 가지고 있는 믿음을 가지고 있다는 이유로 그렇게 죽었단 말입니다. Por la razón de que tenían la fe como la nuestra, la que yo y ustedes tenemos. Por eso persiguieron así y los mataron. 이 천국 복음을 전한다는 이유 하나 때문에 불에 태워지고 사자의 밥이 된 겁니다. Por una razón, una sola razón de que andaban predicando este evangelio del reino de los cielos, fueron quemados y también se hicieron comida de los leones. 아무리 devorados. 많은 그리스도인들을 죽이고 불에 태워도 이 복음이 없어지지 않습니다. Aunque mataban a muchos cristianos salvos, también matándolos así quemando, este evangelio jamás desaparecía. 가장 많은 박해를 받았던 시대입니다. Era el tiempo en que recibieron todavía más persecución. 마치 그리스도인들을 짐승 취급을 했던 시대입니다. Era el tiempo en que maltrataban a los cristianos salvos como a los animales. 이 속사도 시대, 이 교부 시대는 성경에 기록된 서머나 교회를 생각나게 합니다. Entonces, esta era apostólica de los padres apostólicos que está escrita en la Biblia nos recuerda a la iglesia Esmirna. 한번 보겠습니다. Vamos a ver acerca de esta iglesia. 요한계시록 2장입니다. Apocalipsis capítulo 2. 요한계시록 2장 8절에서 10절까지입니다. Apocalipsis capítulo 2, de versículo 8 a 10. 8절에서 10절까지 천천히 읽어드리겠습니다. Del versículo 8 a 10 se los leo despacio. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo
echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 가장 가난하고 가장 배고프고 가장 고통을 받고 복음을 전했습니다. Era el tiempo en que andaban predicando el evangelio con más pobreza, con más hambre, con más sufrimiento. 그들을 향해서 주님이 이제 그만하자 그랬습니까? Entonces, hacia ellos, Señor les dijo que ya dejaran de predicar la palabra por eso. 그렇지 않습니다. No. 10절 끝에 보면은 네가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 면류관을 내게 주리라. Al final del versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 하나님은 놀라운 영광과 축복을 주기를 원하십니다. Dios ha querido dar entonces una gloria tan asombrosa y bendición. 이 말씀 물론 저희들에게도 해당되죠. Creo que esta palabra también se aplica a nosotros. 죽도록 충성하라. Sé fiel hasta la muerte. 물론 우리들에게는 감당하지 못할 말일 겁니다. Claro, sería una palabra que nosotros no vamos a poder sobrellevar. 여러분 우리가 서머나 교회에 있는 성도들과 동일한 믿음을 가졌다고 생각하시면 오해입니다. No vayan a pensar que ustedes tienen la misma fe como la de los santos de la iglesia de Esmirna. 여러분 구원받은 믿음은 동일합니다. Siempre la fe de haber recibido salvación es común, igual. 그러나 이 시대 그리스도인들은 자기 목숨을 내놓고 복음을 전했던 겁니다. Pero los cristianos de aquella época, exponiendo su vida hasta la muerte, así vivieron la vida cristiana predicando el evangelio. 부끄럽지만 우리는 그렇게 하지 못하지 않습니다. Aunque nos dé pena decir, no vamos a poder vivir así como ellos. 그렇죠. ¿No es así? 우리는 스스로 반성을 해야 됩니다. Nosotros mismos debemos reflexionarnos. 내가 믿는 믿음이 뭡니까? ¿Qué es la fe que tengo? 내가 가는 천국이 어떤 겁니까? ¿Cómo es el cielo? ¿A dónde voy a ir? 내가 사함받은 죄가 어떤 죄입니까? ¿De qué manera todos mis pecados han sido perdonados? 나라는 사람이 천국 간다는 것은 참 어울리지 않는 일입니다. De hecho, pues a mí no me corresponde que un hombre como yo pueda ir al cielo. 그러나 하나님은 조건 없이 주님은 우리에게 내어주셨습니다. Pero incondicionalmente Dios ha entregado a Jesucristo a la muerte. 그리고 6시간 동안 가장 극한 고통 가운데서 저희들을 위해서 죽으셨습니다. Y durante 6 horas, con el sufrimiento todavía más grande, ha muerto por nosotros. 그 사랑과 은혜가 그 시대의 그리스도인들에게는 너무 크게 믿어지고 너무 크게 강하게 느껴지고 감동적으로 그 마음에 가득 채워졌다는 겁니다. Para los cristianos salvos de aquel tiempo, ese amor, esa gracia tan grande de Dios todavía llegó de manera muy maravillosa, de grande, y todavía ellos pudieron creer más que nosotros. 그런 그리스도인들이 로마 사람들이 볼 때, 로마 황제가 볼 때는 도대체가 이해가 안 되는 겁니다. A los ojos del emperador del imperio romano, a los ojos de los romanos, entonces no podían entender que ellos tenían ese tipo de la fe. 여러분 로마 황제가 어떤 사람들이 아세요? ¿Saben qué tipo de persona era emperador de Roma? 여러분 로마 황제는 말하기를 나를 신으로 섬기라 그렇게 얘기했습니다. Emperador de Roma así decía, por favor sírvame a mí como a un dios. 로마 황제는 신으로 섬겨야 된다니까요. O sea, decían que tenían que servir aquel tiempo al emperador de Roma como a Dios. 근데 그리스도인들은 누구예요? Pero ¿quiénes son los cristianos? 오직 하나님, 유일하신 하나님만 섬기는, 신으로 섬기는 사람들이잖아요. Los cristianos son los que tienen a Dios por su único Dios verdadero nada más, ¿no? 그러니 당시에 그리스도인들은 로마의 황제를 신으로 숭배 안 하는 겁니다. Así que los cristianos a aquel tiempo rechazaron creer o servir al emperador de Roma como su Dios. 로마 제국은 어떻게든 모든 사람들을 하나로 묶어가지고 이 세상을 지배하고 다스리려고 했습니다. La estrategia del imperio romano era unir a todas las personas, a todos los romanos para gobernar todo el mundo. 근데 그리스도인들은요. Pero imagínense cómo actuaban, reaccionaban los cristianos, 세상과 안 섞입니다. como que ellos no se mezclaban con el mundo, 세상과 구별되는 거예요. vivían separados del mundo. 그리고 로마 사람들은 이 로마 제국은 영원하리라 그렇게 생각을 했습니다. Y los romanos pensaban que también este reino de imperio romano duraría para siempre. 그리스도인들은요. Pero los cristianos, ¿qué decían en aquel tiempo? 주님 곧 오신다. Señor vendrá pronto. 주님 곧 오시면 이 로마는 망한다. Cuando venga pronto, este imperio romano también será destruido. 그런 얘기를 그리스도인들이 하고 있으니 로마가 가만히 있겠습니까? Los cristianos de aquel tiempo andaban diciendo así. Entonces, ¿se verían bien a los ojos de los romanos o no? 처음에는 교회의 지도자만 죽이려고 했습니다. Al principio querían matar solamente a los líderes de las iglesias nada más. 시간이 지나면서 모든 그리스도인들을
그리스도인들을 박멸하자 이렇게 된 겁니다. Pero con el paso del tiempo decían querían exterminar a todos los cristianos salvos. 더 이상 그 시대 그리스도인들은 땅 위에서는 살 수가 없었습니다. Los cristianos de aquel tiempo ya no podían vivir sobre la tierra. 어떻게 했죠? Entonces, ¿qué hicieron ellos? 땅으로 들어가는 겁니다. Se metieron debajo de la tierra. 카타콤이라는 말이 있습니다. Existe una palabra que dice catacumbas. 그 카타콤이라는 말은 지하 묘지, 땅속 묘지 그런 말입니다. Catacumbas, su significado es el sepulcro, pero subterráneo, 쥐가 우글거리는 것입니다. donde siempre los ratones así andan, ¿no? 습하고 곰팡이 냄새가 나는 것입니다. Donde está muy húmedo y huele a moho. 군데군데서 시체 냄새가 납니다. También de varias partes de catacumbas también huele a los cadáveres. 그런데 그것이 그리스도인들의 모임 장소였습니다. Pero este tipo de lugar era lugar de reunión de los cristianos salvos. 그것이 그리스도인들의 피난처였습니다. Aquí era lugar de refugio de los cristianos salvos. 그리고 그것이 그리스도인들의 무덤이 된 것입니다. Ahí también se convirtió en el sepulcro de los cristianos salvos. 그것에 벽에 쓰여진 많은 글씨들이 있었습니다. Había muchas palabras, letras escritas también en las paredes. 대표적인 것이 뭔지 아세요? ¿Saben cuál de palabras estaba escrita más que todas? 고린도전서 15장 말씀입니다. Es la palabra de 1 de Corintios capítulo 15. 고린도전서 15장은 부활장이라고 말합니다. Se dice que capítulo 15 de 1 de Corintios es el capítulo de la esperanza, de la resurrección. 여러분 그리스도인들이 도저히 살지 못할 것 같은 그 지하 동굴에서 지하 묘지에서 살았을 수 있었고 인내할 수 있었고 복음을 전할 수 있었던 그 이유는 부활의 소망 때문이요. Parecía imposible vivir ahí, en este lugar, también subterráneo, en las catacumbas, pero la razón de por qué los cristianos salvos podían aguantar con la paciencia era solo por una razón, por la esperanza de la resurrección. 그들은 내세의 소망이 있었고 영원한 천국 소망이 있었기 때문에 그 모든 고난과 고통을 이길 수 있었다는 겁니다. Ellos han puesto la esperanza en el mundo venidero, en el cielo, así que no les importaban todas las aflicciones que tenían, las pudieron superar. 그들은 죽음 넘어 있는 영원한 세상, 영원한 영광의 세상을 생각한 것입니다. Ellos todavía anhelaban el mundo eterno venidero que vendría después de la muerte. 그래서 말씀하시기를 사망아 너의 이기는 것이 어디에 있느냐 그랬습니다. Por eso así dice la palabra, ¿dónde está tu victoria? La muerte. 그때 많은 사람들이 많은 그리스도인들이 죽었습니다. En ese tiempo muchos cristianos salvos murieron así perseguidos. 대표적인 사람이 서머나 교회의 감독이었던 폴리캅이라는 사람입니다. El hombre representante de ellos era obispo de la iglesia Esmirna llamado Policarpo. 왼쪽에 보이는 사진인데 그분은 인격이 아주 훌륭했던 교회의 감독이었습니다. La foto del lado izquierdo, él era también así obispo de una iglesia, pero traía la personalidad muy también mansa y buen carácter. 인격이 얼마나 훌륭했던지 로마의 군인들에게도 존경을 받았던 사람이에요. Tenía la personalidad tan buena que todavía los soldados del Imperio Romano le respetaban, aunque era cristiano. 그래서 로마 군인들이 폴리캅에게 말하기를 하나님을 믿지 않는다, 복음을 믿지 않는다, 예수님을 믿지 않는다 말 한마디만 하라는 겁니다. Entonces los soldados del Imperio Romano le respetaban, por eso le dijeron así a Policarpo, solo di una palabra, que no crees en Dios, no crees en Jesucristo. 그러나 잠잠히 폴리캅은 불에 타 죽었습니다. Pero en lugar de decir esta palabra, no creo en Dios, en Jesucristo, él se dejó morir quemado. 그리고 지금 천국 영광에 들어가셨습니다. Y también ahora está en la gloria del reino de los cielos. 이 폴리캅이라는 사람은 사도 요한에게 하나님의 말씀을 배운 사람입니다. Este hombre Policarpo es el que aprendió la palabra del evangelio de apóstol Juan. 오른쪽에 있는 사람은 안디옥 교회의 감독이었던 이그나티우스라는 사람입니다. La persona del lado derecho es obispo de la iglesia Antioquía que se llama Ignacio. 사자에게 비참하게 물려서 죽었습니다. Pero murió así, devorado, mordido por león y así murió. 그들은 죽음을 피하지 않았습니다. Ellos no quisieron evitar la muerte. 죽도록 충성하라 그랬거든요. Como dice la palabra, sé fiel hasta la muerte. 그리고 많은 그리스도인들이 사자의 밥이 되고 저녁을
밝히는 횃불로 태워져 죽었습니다. Así de esta manera muchos cristianos salvos también murieron quemados y todavía ellos se hicieron antorchas, fuego de antorcha para alumbrar en las calles. 그 속사들이 죽고 많은 그리스도인들이 죽었던 순교 영상을 잠시 보겠습니다. Vamos a ver un rato el video de martirio de muchos apóstoles y de los discípulos.
여러분, 복음이라는 것은 예수님께서 피 흘려 죽으시고 부활하신 것만으로 복음이 전해져 오는 것은 아닙니다. No es que el Evangelio solamente haya sido predicado por la muerte de Cristo derramando la sangre sobre la cruz. 과거에 많은 그리스도인들, 수없이 헤아릴 수 없는 많은 그리스도인들의 피가 흘려지지 않았다면 복음은 우리에게까지 오지 않습니다. En el pasado, si no hubiera habido derramamiento de la sangre de muchos primeros cristianos salvos, tampoco hubiera sido predicado el Evangelio hasta nosotros. 달리 말하면요, En otras palabras, 우리 또한 수고하고 우리가 고난받지 않으면 복음 전해지기 어렵습니다. de otras palabras, si no sacrificamos lo nuestro, si no trabajamos, tampoco este Evangelio se predicará. 하나님께서는 그리스도인들의 죽음을 통해서 지금 우리에게까지 복음을 전하게 하셨습니다. Dios ha hecho que el Evangelio sea predicado hasta nosotros por la muerte de los cristianos. 어제나 오늘이나 하나님은 동일하신 분입니다. Sea hoy, sea ayer, siempre Dios es mismo. 하나님의 뜻도 동일하고요. La voluntad de Dios es misma, 은혜도 동일합니다. la gracia también de Dios es misma. 역사하시는 방법도 동일한 La 것입니다. manera de cómo Dios hace su obra también es misma. 우리 자신을 돌아보고 우리 삶을 돌아보는 것이 필요하다고 생각합니다. Así que pienso que nos es necesario reflexionar nuestra vida y reflexionarnos. 우리가 300년부터 313년까지 약 200년 동안의 속사도 시대를 지금 공부하고 있습니다. Ahorita estamos aprendiendo también la era de los padres apostólicos que duró a partir del año 100 hasta el año 313 aproximadamente durante 200 años. 물론 그 시대도 교회 안에서 여러 가지 복음을 변질시키려는 마귀의 역사가 있었습니다. Claro que también durante esta era ha habido también varias tentaciones, obras de Satanás, diablo, quien quería pervertir el evangelio. 그건 사도 시대에도 있었던 영지주의가 점점 더 발전하고 있었습니다. El gnosticismo que todavía existía en la era apostólica iba aumentando cada vez más todavía en la era de los padres apostólicos. 여러분, 영지주의라고 하는 것은 영은 무조건 절대적으로 선한 것이고 물질, 육체는 무조건 절대적으로 악하다는 겁니다. El gnosticismo decía, el espíritu siempre es bueno absolutamente, pero la materia, la carne siempre es mala. 때문에 영지주의자들은 하나님께서 물질 세계, 악의 세계를 창조했다. 이해가 안 되는 겁니다. Por eso los de gnosticismo no podían entender que Dios haya creado el mundo de la materia, ya que es el mundo de la maldad, según ellos, ¿no? 그래서 심지어 그들의 주장에 보면 구약 시대 하나님, 천지 이 물질 세계를 창조하신 하나님은 저등하신 하나님이다. 그렇게 얘기를 합니다. Al ver entonces lo que ellos insistían, todavía ellos decían a tal grado de decir que Dios, quien creó el mundo de la materia en el mundo, en el tiempo del Antiguo Testamento, era Dios de nivel bajo. 그것이 더 발전하게 되면 어떻게 하나님께서 악인 육체 속으로 들어올 수 있고 어떻게 육체를 가지고 세상에 올 수 있냐 이렇게 발전하는 겁니다. Y también llegaban diciendo a tal grado de decir que también cómo es posible que entonces Dios creador pueda entrar entonces en el cuerpo humano, cómo es posible que pueda venir en forma humana, ya que la carne es mala, ¿no? 때문에 육체로 오신 하나님을 믿지 않는 거죠. Por eso ellos no creían en Dios, quien vino al mundo en forma humana. 그것이 안 되기 때문에 그들은 신령한 지식을 통해서 구원을 받는다 이렇게 생각을 하는 겁니다. Para ellos eso era imposible, por eso ellos pensaban que solo por obtener un conocimiento muy especial de nivel alto podrían ser salvos. 그리고 결혼을 하지 않죠. Tampoco ellos se casaban, 왜 결혼을 해서 자녀를 낳으면 악을 생산한다 이렇게 되는 겁니다. porque según ellos cuando se casa y engendran y dan a luz, entonces todavía nace una maldad, fabrican la maldad por eso. 여러분 우리는 정리를 해야 됩니다. Así que tenemos que acomodar nosotros las cosas. 여러분 우리도 영혼이 있습니다. También tenemos el espíritu. 여러분 영혼은 선한 겁니다. El espíritu es bueno. 태어날 때부터 죽을 때까지 이 영은 선한 거예요. Desde el nacimiento hasta la muerte siempre el espíritu es bueno. 쉽게 말하면 내 양심은 태어날 때부터 죽을 때까지 악해지지 않고 선한 겁니다. Para decirles entonces todavía más concretamente, desde el nacimiento hasta la muerte, nuestra conciencia siempre es buena, no es mala.
그런데 계속해서 하나님을 등지고 죄를 짓고 지으면 어떤 일이 벌어질까요? Pero si siguen cometiendo pecados dándole la espalda a Dios, ¿qué van a pasar? 여전히 영은 선하지만 기능을 제대로 못합니다. Todavía el espíritu sigue siendo bueno, pero como que pierde su función. 때문에 성경에서는 양심이 화인 맞았다 그런 말씀이 나오는 겁니다. Por eso hay un versículo de la Biblia donde dice la conciencia cauterizada. 육체는요. Y la carne 태어날 때부터 죽을 때까지 악한 재성을 가지고 있습니다. La carne desde el nacimiento hasta la muerte trae la naturaleza pecaminosa. 구원받은 그리스도인들도 여전히 재성을 가진 몸이 있습니다. Todavía los cristianos salvos tenemos el cuerpo que tiene naturaleza pecaminosa. 그런데 그리스도인들이 선한 양심을 따라서 하나님을 찾아간다라는 그 말씀처럼 그리스도인들 하나님의 말씀을 듣고 자기의 육신을 죽이고 하나님의 뜻대로 살아가게 되면 이 육체의 소욕을 이길 수가 있는 거예요. Como dice la palabra, según la buena conciencia van buscando a Dios, aunque todavía el cuerpo tenga la naturaleza pecaminosa a través de la palabra y a través del también así poder de Dios, pueden también vencer esa naturaleza pecaminosa. 그렇죠. ¿No es así? 그러니 영지주의자들처럼 그렇게 극단적으로 생각하면 어리석게 된다는 겁니다. Por eso si llegan a pensar de manera muy extrema, como los de gnosticismo, entonces es muy necio. 여러분, 우리 그리스도인들은 영이 거듭난 사람들입니다. Nosotros los cristianos tenemos el espíritu nacido de nuevo. 하나님의 선한 양심이 와 있는 거예요. Ya la conciencia buena de Dios llegó a nosotros. 그리고 우리는 하나님의 뜻대로 살 수 있는 힘이 있습니다. Y tenemos la fuerza para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. 성령의 능력이죠. Por el poder del Espíritu Santo. 그리고 하나님의 뜻이 선하고 악한 것인지 무엇이 선하고 무엇이 악한 것인지 분별할 수 있는 힘이 Y 있습니다. tenemos la fuerza de discernir cuál es el bien y el mal, cuál es la voluntad de Dios, cuál es no. 그 뜻대로 사는 것은 육신의 소욕을 이기는 거예요. Vivir según la voluntad de Dios es vivir venciendo la carne. 여전히 육신에 악한 속성이라는 것이 있지만은 힘을 못 쓰고 기능을 제대로 못 하는 겁니다. Todavía nuestra carne tiene deseos también así carnales, pero si vivimos guiados por el Espíritu Santo, esa carne como que ya pierde su función. 문제는요. Pero ¿cuál es el problema? 문제는 그리스도인들이 그렇게 못 산다는 거예요. ¿Cuál es el problema? Los cristianos salvos no quieren vivir así de esa manera. 많은 그리스도인들이 육신의 소욕대로 삽니다. Muchos cristianos salvos viven vencidos por deseos carnales. 그럼 어떻게 될까요? Entonces, si viven de esta manera, ¿qué pasa? 그들의 신앙의 삶은 죽은 거예요. La fe de ellos es muerta 하나님 앞에. delante de Dios. 하나님께 쓰임받지를 못하는 겁니다. La fe de ellos es muerta, significa que ya no pueden ser usados por Dios. 살았으나 그 삶은 죽은 것이요. Aunque estén vivos, su forma de la vida está muerta. 로마서 8장입니다. Romanos 8. 로마서 8장 13절입니다. Romanos capítulo 8, versículo 13. 12절, 13절을 함께 읽겠습니다. Versículo 12 y 13. Leemos juntos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 13절에 보면 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 그랬습니다. Versículo 13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. 우리가 육신에 져서 살아서는 안 되는 겁니다. No tenemos que vivir vencidos por deseos de la carne. 이 영지주의가 교회 안에 있었고 요한 1서에 보면 그들이 교회 안에 있다가 문제를 일으켰고 그들이 도저히 설 수 있는 자리가 없었기 때문에 교회를 나갔다 그렇게 기록하고 있습니다. Había esa doctrina falsa, gnosticismo dentro de la iglesia. Y al ver 1 de Juan, ya que los de gnosticismo ya no pudieron soportar estando dentro de la iglesia, por eso dice, se han salido de nosotros. 그래서 요한 1서 2장에 보면 저희가 우리에게 나갔으나 우리에게 속한 것이 아니다라고 말씀하셨습니다. Por eso 1 de Juan capítulo 2 dice, se han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. 그리고 또 교회 안에서 그 당시에 문제가 됐던 것이 마르시온주의하고 몬타니우스주의 그 두 가지입니다. Y también dentro de la iglesia, también la doctrina falsa que predominaba en esa era marcionismo y montanismo. 마르시온이라는 사람이
누가복음 성경 한 권하고 사도 바울의 서신서 10권을 가지고 또 다른 새로운 성경을 만든 거예요. Es porque un hombre llamado Marción, tomando el libro de Lucas y también los 10 epístolas, libros escritos por apóstol Pablo, él también creó otra propia Biblia. 어처구니가 없지만 많은 사람들이 그를 따라갔어요. Suena algo raro, pero muchos también le siguieron a él, a Marción. 그리고 몬타니우스라는 사람은 성령 계시를 받았다라고 말하는 사람입니다. Y otro hombre llamado Montañón, también él decía que él había recibido también la revelación del Espíritu Santo. 기록된 성경과 별도로 성령의 계시가 있어가지고 하나님의 뜻이 다른 데 있다라고 말하는 겁니다. Él decía que fuera de lo que dice la Biblia, también él ha recibido otra revelación del Espíritu Santo, por eso le fue revelada la voluntad de Dios. 그래서 예수님이 다시 오신다는 그 날짜도 말하고요. Por eso todavía andaba diciendo hasta la fecha de la segunda venida de Jesús. 네, 그런 거짓된 교리들이 교회를 공격하고 어렵게 했습니다. Ese tipo de las doctrinas falsas todavía causaban problemas dentro de la iglesia de aquella era y también hacía problemas. 그러나 환난과 고난 가운데 복음을 목숨 내놓고 전하고자 하는 속사도들과 교부들이 있었기 때문에 그것들을 능히 이기고 복음을 힘있게 전했던 겁니다. Pero ya que todavía existían los padres apostólicos y los padres de la iglesia que predicaban el evangelio, exponiendo su vida hasta la muerte, por eso en ese tiempo también todavía la iglesia de Dios ha podido ser guardada. 그러다가 이 속사도 시대 후반이 되면 약 250년 경부터 교회 안에 잘못된 것들이 조금씩 들어오기 시작합니다. Durante este tiempo, a finales de la era de los padres apostólicos, a partir del año 250 en adelante, cosas falsas también poco a poco se metían dentro de la iglesia. 예를 들면 마리아를 우상시해서 섬기는 겁니다. Por ejemplo, una cosa que se metió era servirle a María como a su Dios. 베드로도 우상에서 섬기고 Y también servían, adoraba a Pedro como Dios. 그리고 십자가를 성스러운 물건이라고 해서 이렇게 숭배하는 그런 사상들이 교회 안에 조금씩 들어오기 시작했습니다. Poco a poco también dentro de la iglesia entraba esa doctrina de que la cruz sobre la cual Cristo murió era la cosa, objeto sagrado, por eso también la servían o la adoraban. 그러던 중에 313년에 교회에 큰 변화가 있게 됩니다. En eso entonces en el año 313 hubo un gran cambio dentro de la historia de la iglesia. 313년에 로마 황제였던 콘스탄티누스가 밀라노 칙령을 통해서 교회를 공인을 해줍니다. En el año 313, un emperador del Imperio Romano llamado Constantino, él a través de un edicto que se llama Edicto de Milán, él ha reconocido la iglesia oficialmente. 콘스탄티누스 황제는 원래 태양신을 믿는 사람이었습니다. El emperador Constantino originalmente era quien adoraba a Dios del Sol. 근데 그 사람이 아주 어려운 전쟁을 앞두고 어느 날 잠이 들었습니다. Pero un día, enfrente de una guerra muy difícil que iba a enfrentar, se durmió. 그런데 꿈을 꿨는데 계시의 꿈을 꿨다는 겁니다. Pero él tuvo un sueño, entonces según dice que era sueño de la revelación. 하나님께서 이런 표식을 보여주면서 전쟁에 나가서 싸우라 했다는 겁니다. Él decía que dentro de su sueño Dios le había mostrado ese tipo de la señal, entonces con esta señal que fuera a la guerra y que también así venciera. 그리고 창이나 방패에다가 이 문양을 새기고 전쟁을 했다는 겁니다. Entonces este emperador también empezó a grabar esta marca en su escudo, en su lanza también antes de salir a la guerra. 전쟁에 이겼을까요, 졌을까요? ¿Creen que entonces él pudo ganar en la guerra o no? 전쟁에 이겼습니다. Sí, pudo ganar. 그래서 그 사람이 이 일로 말미암아서 교회를 공인을 해주는 겁니다. A causa de esto, este emperador Constantino así reconoció esta iglesia, cristianismo oficialmente. 여러분, 교회를 공인해 준다는 말이 무슨 뜻인지 아세요? ¿Saben a qué se refiere? ¿Cuál es el significado de reconocer cristianismo, la iglesia? 여러분, 옛날에는 그리스도인들이 모여서 모임을 하면 그대로 죽였잖아요. Imagínate, antes de ese tiempo, cada que los cristianos salvos tenían la reunión, los mataban, ¿no? 그 지하 무덤으로 막 숨어 Por 들어갔잖아요. eso ellos estuvieron escondidos en las catacumbas. 그런데 나와서
공개적으로 주일날 모임을 해도 된다는 거예요. Pero el cristianismo fue reconocido. Significa que ahora ya no se necesita reunir a escondidas, sino oficialmente ya pueden tener la reunión los domingos, libremente. 더군다나 교회에서 말씀을 가르치는 목회자들에게 혜택을 주는 겁니다. Todavía a partir de ese tiempo les daban también gran beneficio a los pastores que enseñaban la palabra en el cristianismo. 그래서 이 313년에 이 밀라노 칙령으로 말미암아서 교회에 큰 변화가 있게 됩니다. Por eso en el año 313, por ese edicto de Milán, hubo un gran cambio en el cristianismo. 더군다나 381년이 되면 네오도시우스 황제가 이 교회를 로마의 국가 종교로 만들어 버립니다. Y en el año 381, un emperador llamado Neodosio también reconoció el cristianismo como la iglesia nacional. 교회가 로마라는 나라의 국가 종교가 된 거예요. O sea, el cristianismo ya se hizo la religión nacional oficial del Imperio Romano desde entonces. 옛날에는 그리스도인들은 죽임을 당했거든요. Imagínense, antes los cristianos así fueron perseguidos y también así devorados, ¿no? 그런데 381년 이후가 되면은 그리스도인이 되면 많은 혜택을 받는 Pero 겁니다. a partir del año 381, con solo decir que eran cristianos, todavía se les daban muchos beneficios de parte del Imperio Romano. 세금도 안 내고요. O sea, por ejemplo, ya no pagaban impuestos. 목회자들은 전쟁에도 안 나가고요. Los pastores, ya que eran pastores de la iglesia cristiana, no necesitaban salir a la guerra. 교회 다니는 이유 하나만으로 많은 혜택을 받게 되는 겁니다. Solo por una razón de que eran congregantes del cristianismo, recibían muchos beneficios. 이 시대는 요한계시록에 기록된 버가모 교회를 생각나게 합니다. Entonces, esta era nos recuerda a la iglesia Pérgamo que está escrita en Apocalipsis. 여러분 버가모라는 뜻은 결혼이라는 뜻입니다. El significado de Pérgamo es el casamiento. 이때 교회가 국가 교회가 됐잖아요. 국가 종교가 됐잖아요. Aquel tiempo la iglesia cristiana se hizo la religión nacional, ¿verdad? 정치, 그 나라의 정치와 그 나라의 종교가 뒤섞여 버린 겁니다. O sea, la política de ese tiempo y la religión así se mezclaron. 그래서 교회에다가 엄청난 혜택을 주는 겁니다. Por eso le daban gran beneficio a la iglesia 정부가 cristianismo. 앞장서서. Todavía de parte del gobierno. 그래서 교회당을 막 세워주는 겁니다. Por eso de parte del gobierno también así edificaban así templos de la iglesia. 막 공짜로 교회를 막 세워주는 겁니다. Así gratuitamente de repente construían las iglesias. 좋은 걸까요? ¿Creen que sea bueno eso? 아닙니다. No, no es bueno. 말씀드린 것처럼 교회에 다니기만 하면 많은 혜택을 받았잖아요. Como les dije, con solo decir que eran congregantes de la iglesia se les daba muchos beneficios, ¿no? 그럼 참으로 마음을 가지고 마음을 다해서 하나님의 말씀을 배우고 구원 받으려고 교회에 올까요? Entonces, ¿creen que las personas de fuera de verdad vendrían a la iglesia con el corazón anhelante de que realmente quieren aprender la palabra y quieren recibir la salvación o no? No. 거짓 교인들이 물밀듯이 대거 교회 안으로 막 들어오는 겁니다. Muchos falsos cristianos también se empezaron a meter dentro de la iglesia como también así el agua va entrando. 여러분 거짓 교인들이 교회에 들어온다는 말은 거짓 사상들, 거짓 생각들이 교회 안에 막 들어온다는 거예요. El hecho de que los falsos hermanos entren en la iglesia significa que las falsas doctrinas también se meten en la iglesia. 그러면 교회 안에서 문제가 생길까요, 안 생길까요? Entonces, desde entonces, ¿creen que vaya a ocurrir problemas en la iglesia o no? 교회에 많은 문제가 생기는 Sí, 거예요. ocurrieron muchos problemas en la iglesia. 예전에는 교회 안에서는 문제가 되는 것이 오직 하나, 오직 전도를 어떻게 할 거냐 하는 것이 고민거리였습니다. Antes de ese tiempo, el único problema que traían los cristianos era preocupación de cómo predicar este evangelio a los demás. 어떻게 하면 우리가 복음을 전하고 어떻게 하면 우리가 영혼을 살릴까 하는 겁니다. Se decían, ¿cómo vamos a poder predicar este evangelio de manera esencial para que más almas reciban la salvación? 근데 이제는 그 전도에 힘을 쓸 수가 없는 거예요. Pero desde ese tiempo ya no todavía pudieron esforzarse a predicar. 왜요? Porque ya no pudieron. 교회에 많은 사람들이 잘못된 사람들이 돌아가지고 교회가 막 분열이 되니까 이 교회가 할 수 있는 일을 하지를 못하는 겁니다. Es porque muchos falsos entraron en la iglesia y también causaban divisiones dentro de la iglesia, así que la iglesia ya no podía concentrarse en su obra verdadera. 그러니 전도를 하기 전에 교회 안에 일어난 이 문제들을 해결하기 바빴던 겁니다. Antes de que ellos también salieran para predicar, solamente estaban bien ocupados para resolver problemas que había dentro de la iglesia. 많은 교회들이 그랬습니다. Muchas iglesias eran así.
그래서 교회의 지도자, 주교라는 사람들이 모여야죠. Por eso los líderes de la iglesia desde entonces, que se llama los obispos, empezaron a tener la reunión. 교회 문제를 해결하는 지혜를 모아야 될 것 아닙니까? Ellos tuvieron que juntar también su sabiduría para resolver los problemas de la iglesia, ¿no? 그래서 주교, 대주교, 총대주교 그들이 막 모여서 계속해서 회의를 하는 겁니다. Por eso desde a partir de este tiempo los obispos, los arzobispos y los patriarcas empezaron a tener la junta, la conferencia para ya resolver los problemas. 여러분, 우리가 이 버가모 교회, 그러니까 국가 교회 이 시대에 알아야 될 몇 가지 회의가 있습니다. Hay unos concilios que nosotros necesitamos saber para estudiar la era de la iglesia nacional, acerca de la iglesia Pérgamo. 교회 문제를 해결하려고 주교들이 많이 모였다고 했지 않았습니까? Se les decía que muchos obispos también tenían su junta, reunión para resolver varios problemas, ¿no? 그래서 우리가 알면 유익한 게 있습니다. Entonces hay unos concilios que son buenos para saber. 첫 번째는 325년에 있었던 니케아 공회입니다. El primer concilio es el de Nicea que hubo en el año 325. 그리고 397년에 있었던 카르타고 공회입니다. Otro concilio se llama Concilio de Cartago que hubo en el año 397. 그리고 451년에 있었던 칼케톤 공회입니다. Y también otro concilio que necesitamos saber es el concilio Calcedonia que hubo en el año 451. 여러분, 교회 안에 문제가 없었으면 이런 공회를 열 필요도 없고, 그리고 이 말씀에 근거한 이론이나 교리를 채택할 필요도 없었던 겁니다. Si no había problemas o doctrinas falsas dentro de la iglesia, no tenían por qué. Los obispos también así se reunían y para tener la junta, para también así llegar a un acuerdo, ¿verdad? 로마 당시에 로마 지역이 아주 넓었습니다. En el tiempo de Imperio Romano, su territorio era bastante grande. 거기에 중요한 5가지 중요 도시가 있었어요. Entonces, en Roma había 5 ciudades muy importantes. 로마, Roma, 콘스탄티노플, Constantinopla 그다음 안디옥, y Antioquía, 예루살렘, Jerusalén 그리고 알렉산드리아가 있었습니다. y Alejandría. 근데 알렉산드리아의 그 교회에 감독 중에 한 사람이 왼쪽에 보이는 아리우스라는 Y 사람이었습니다. uno de los obispos de la iglesia Alejandría se llama Ario, quien está al lado derecho, izquierdo. 근데 이 사람이 아주 이상한 주장을 하는 Pero 거예요. este obispo Ario empezó a insistir algo raro. 예수님이 피조물이라는 겁니다. Él decía que Jesucristo era una criatura. 하나님께서 만드신 최초의 피조물이 예수님이다. 이렇게 주장하고 들고 일어난 거예요. Él decía, insistiendo que la primera criatura que Dios ha hecho es Jesús. 그런데 오른쪽에 있는 사람은 또 다른 한 감독이었던 아타나시우스입니다. La persona del lado derecho era otro obispo de aquel tiempo llamado Atanasio. 아리우스에게 이렇게 말하는 겁니다. A Ario, así le decía. 말도 안 되는 거다 Pues 그건. lo que tú dices no tiene la razón. 아니 성경 어디에가 예수님이 피조물이란 말이 있냐. Le decía, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesucristo es la criatura? 아타나시우스라는 사람은 성경에 아주 능통한 사람입니다. Ese hombre Atanasio así era experto de la Biblia. 신약 성경 서신서를 여러 번 외우고 있는 사람입니다. Era el que aprendía de memoria varios también libros, epístolas del Nuevo Testamento. 그리고 아주 자세하게 성경을 근거로 해서 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님은 한 분이시다라는 것을 막 증거해 가는 Y 겁니다. basado en la Biblia con varios versículos, él insistía que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno. 그리고 니케아 공회의에서 아리우스를 이단자라고 판단을 내리고 그를 정죄하게 됩니다. Por eso en este concilio de Nicea pudieron determinar que Ario, el que entonces decía que Jesucristo era criatura, es también falso, de secta, de herejía, por eso así tomaron la decisión. 그리고 삼위일체를 진리라고 이렇게 채택을 하게 되는 거죠. Por eso en ese concilio de Nicea pudieron determinar que la Trinidad es la verdad, Dios Trino. 여러분, 우리 그리스도인들은 삼위일체에 관해서 정리된 그런
마음을 가지고 있어야 됩니다. Nosotros los cristianos nos tiene que quedar claro acerca de este conocimiento de Dios Trino. 여러분 왜 하나님 아버지와 하나님 아들과 하나님 성령은 같은 분이시죠? ¿Por qué creen que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno? ¿Por qué? 성경의 어떤 말씀이 그것을 지지합니까? Entonces, ¿en qué palabra de la Biblia están basados para decir Dios Trino? 성경의 어떤 말씀을 근거로 우리가 그 삼위일체를 믿죠? ¿Basados en qué palabra de la Biblia creemos en Dios Trino? 여러분 하나님은 분명히 성경에서는 하나님 한 분이라고 말씀하셨습니다. Seguramente la Biblia dice que Dios es uno solo, ¿verdad? 하나님이시기 때문에. Ya que es Dios. 근데 거기에 비밀이 있는 거예요. Pero allá está escondido un secreto. 여러분 성경의 히브리 말로 하나에는 두 가지의 의미가 있습니다. En hebreo, la palabra Dios tiene dos significados. 하나는 야키드란 말이 있고 히브리 말로 하나는 에하드라는 말이 있습니다. Uno es Yachid, otro es Ehad en hebreo. 여러분 야키드라는 말은 하나의 군집을 말하는 거예요. Yachid se refiere a un también grupo. 한 교실 안에 여러 명의 학생들이 있잖아요. O sea, dentro de un salón hay varios alumnos, ¿no? 그렇게 말할 때 하나는 에하드를 말하는 거예요. Entonces, en este caso, uno se refiere a Ehad. 그런데 우리 한 사람 한 사람 말할 때 있잖아요. Pero cuando hablamos de cada quien, cada uno, 그때 하나는 히브리 말로 야키드라고 하는 거예요. en este caso, en hebreo, cuando habla de cada uno, se dice en hebreo Yachid. 근데 성경에 기록된 그 하나라는 말은 하나하나를 말할 때 야키드를 쓸까요? 안 하면 군집이라는 단어를 쓸 때 에하드라는 말을 쓸까요? Entonces, cuando la Biblia habla de un solo Dios, uno, entonces, ¿a qué se referiría? ¿A Yachid o a Ehad? ¿A un grupo o a cada quien? 에하드를 쓰는 겁니다. Ehad. 신명기 6장입니다. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6. 신명기 6장 4절과 5절입니다. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. 신명기 6장 4절과 5절입니다. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. 스페인어 성경 6장 4절에는 여호와는 오직 하나인 여호와시니라고 기록되어 있는데 이 하나는 히브리 말로는 에하드, 군집의 하나를 말하는 겁니다. Entonces en español, versículo 4 dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí dice uno. Uno en hebreo es Ehad, o sea, uno que se refiere al grupo. 때문에 한 분이신 하나님 안에 여러분이 있다는 말입니다. O sea, significa que dentro de un solo Dios también allá hay varios dioses. 창세기 1장을 Vamos a 보겠습니다. buscar Génesis 1. 1장 26절입니다. Génesis 1:26. 일장 26절 함께 읽겠습니다. Génesis 1:26, leemos juntos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그렇게 짓죠. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 하나님은 한 분이신데 그 하나 안에 우리가 들어간 거예요. Dios es uno, pero dentro de uno aquí dice nosotros. 그 우리가 누구를 말하는 겁니까? ¿Quiénes entonces son nosotros? 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님을 말하는 겁니다. Estos nosotros se refieren a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 어떻게 할 수 있죠? ¿Cómo lo podemos saber? 마태복음 28장입니다. Mateo 28. 마태복음 28장 19절입니다. Mateo capítulo 28, versículo 19. 19절 읽어드리겠습니다. Versículo 19, se lo leo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 여기에 이름이라는 단어가 있습니다. Aquí dice la palabra el nombre.
이름들이 아닙니다. No dice los nombres, 하나의 이름입니다. sino un solo nombre. 그 하나의 이름 안에 세 분이 계십니다. Dentro de un solo nombre ahí incluye a los tres. 아버지, 아들, 성령의 이름이 하나입니다. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero siendo un solo nombre. 그 하나님은 한 분이십니다. Este Dios es uno solo, 세 분입니다. pero son tres, 그러나 한 분입니다. pero son uno. 하나님 아버지는 영원 전부터 세상 모든 사람을 구원하기로 계획을 하셨습니다. Dios Padre desde la eternidad también ha planificado para salvar a los hombres. 성자 하나님은 세상에 오셔서 하나님 아버지의 뜻을 이루셨습니다. Dios también Hijo vino a esta tierra y ha cumplido la voluntad de Dios Padre. 승천하신 후에 성령 하나님께서 지금 교회에 와 계십니다. Después de que ascendió Dios Hijo, ahora Dios Espíritu Santo está dentro de la iglesia 그리고 영혼들을 살리십니다. y hace también que las almas sean salvas 그리고 각 사람을 평강의 길로 인도하시는 겁니다. y guía a cada quien al camino de la paz. 고린도후서 13장 14절을 보겠습니다. Busquemos Primera de Corintios capítulo 13 versículo 14. 죄송합니다. 고린도후서입니다. Perdón, Segunda de Corintios capítulo 13. 고린도후서 13장 14절입니다. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14. 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 하나님은 이렇게 역사하신다는 겁니다. Así Dios hace la obra. 어떻게 역사하시죠? ¿De qué manera? 하나님 아버지, 하나님의 아들, 성령의 역사가 함께 있다는 겁니다. O sea, siempre hay obra del Señor Jesucristo, Dios Hijo y de Dios Padre y de Espíritu Santo. 그래서 주 예수 그리스도의 은혜가 있습니다. Por eso existe la gracia del Señor Jesucristo, 하나님 아버지의 사랑이 el 있습니다. amor de Dios 그리고 성령 하나님의 교통하심이 있는 y la 겁니다. comunión del Espíritu Santo. 그래서 325년 니케아 공회의를 통해서 삼위일체를 확정한 겁니다. Por eso a través del concilio de Nicea del año 325 fue determinado el Dios Trino. 여러분, 근데 중요한 게 있습니다. Pero hay una cosa importante. 여러분, 삼위일체를 알면 천국 갑니까? Si conocen la Trinidad, con ese conocimiento irán al cielo? No. 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도께서 나를 위해 죽으시고 살아나셔서 나를 거듭나게 하신 이 사실을 믿고 천국에 가는 겁니다. Solo por creer en el hecho de que Dios Hijo, o sea, Jesucristo, ha muerto por mí, derramando la sangre para quitar todos mis pecados y resucitó. Por creer en este hecho vamos a poder ir al cielo. 기억해야 됩니다. Hay que recordar. 이 삼위일체 결정이 옳은 결정이기는 하지만 삼위일체가 모든 것의 믿음의 목적이 아니다라는 겁니다. Hay que conocer que qué bueno que en este concilio de Nicea fue determinado la Trinidad, Dios Trino, pero el Dios Trino no es todo lo de la Biblia. 우리가 삼위일체를 믿지 않아도 예수 그리스도를 믿고 복음을 올바로 확실하게 깨달으면 내 마음의 죄가 사라지고 해결이 되고 천국 가는 믿음을 갖는 겁니다. Aunque no conozcan ni crean, aunque no conozcan ni sepan Dios Trino, con solo que conozcan acerca de Cristo, quien ha quitado sus pecados para siempre, de esta manera pueden tener la fe en poder ir al cielo. 여러분, 옛날에는 신약 성경을 27권을 모을 이유가 없었습니다. Antes no tenían por qué juntar los 27 libros del Nuevo Testamento. 여러분, 교회 안에 거짓 교인들이 많이 들어오고 교회 안에서 엉뚱하고 아주 잘못된 교리를 퍼뜨리는 사람들이 있기 전에는 성경을 모을 이유가 없었다니까요. Antes de que hubiera muchos falsos hermanos, muchas falsas doctrinas dentro de la iglesia, no tenían por qué juntar los libros de la Biblia. 요한복음, 로마서, 갈라디아 성경 이 세 권의 성경으로 구원받기 충분했습니다. Solo con tener los tres libros, libro de San Juan, Romanos y Gálatas, era más que suficiente para recibir la salvación. 고린도 전후서를 읽으면서 부활의 소망을 가지고 신앙생활을 잘할 수 있었습니다. Leyendo también solo los dos libros, Primera y Segunda de Corintios, también teniendo la esperanza en la resurrección, pudieron vivir bien la vida cristiana. 데살로니가 전후서를 읽고 배우면서 주님이 재림하신다는 그 사실 앞에서 경건하게 생활할 수 있었습니다. Aprendiendo y leyendo Primera y Segunda de Tesalonicenses, otra vez recordando que Jesucristo vendrá pronto, pudieron vivir piadosamente.
에베소서를 통해서 교회를 알아가고 빌립보서를 통해서 교제를 알아갈 수 있었습니다. A través del libro de Efesios iban conociendo qué es la iglesia y por el libro de Filipenses iban conociendo qué es la comunión. 그걸로 충분했던 겁니다. Con esto era suficiente. 그런데 교회 안에 많은 이단적인 주장들이 나오기 시작했어요. Pero empezó a haber también muchas doctrinas falsas dentro de la iglesia. 그래서 교회 지도자들이 공회의를 열어가지고 우리가 도대체 무엇을 근거로 믿고 있는지 그 신약 성경을 목록을 정할 필요가 있었던 겁니다. Así que los obispos de las iglesias vieron esa necesidad de abrir y de tener concilio para también juntar los libros del Nuevo Testamento. 그래서 397년에 카르타고 공회의를 열어가지고 예수님의 말씀 그리고 사도들의 편지를 모아서 신약 성경 27권을 채택한 겁니다. Así que en el año 397, por un concilio llamado Concilio de Cartago, así juntando las palabras de Cristo y también las epístolas de los apóstoles, ahí determinaron los 27 libros del Nuevo Testamento. 점점 더 교회 가운데 형식이 들어오게 되는 거죠. Pero a partir de este tiempo, cada vez más, como que las formas todavía entraban, las rutinas entraban dentro de la iglesia. 그래서 397년 카르타고 공회의 이후에 교리 문답, 마치 믿음을 시험 치듯이 맞추는 그런 일들이 생기기 시작했습니다. Por eso, a partir del año 397, a partir de también ese concilio de Cartago, también todavía hubo un catecismo. O sea, catecismo que significa que todavía, como si tuviera examen para checar realmente si su doctrina que traían era verdadera o falsa. 그리고 세 번째 중요한 공회의가 451년에 있었던 칼케톤 공회의입니다. También otro concilio importante es el concilio de Calcedonia que hubo en el año 451. 왜 공회의가 또 열렸을까? ¿Por qué creen que abrieron otro concilio? 어떤 사람은 예수님은 사람이 아니라 하나님이시라는 거예요. Es porque algunas personas decían, Jesucristo no es Dios, sino era un hombre. 오직 사람이 아닌 하나님이라는 겁니다. O sea, no era Dios, sino era un hombre nada más. 그럼 무슨 생각을 하게 되죠? Si es así, ¿qué llegan a pensar? 예수님은 채찍에 맞아도 안 아팠어. Si solamente era Dios, no era un hombre, entonces, ¿qué decían? Aunque Jesucristo fue azotado, no le dolía. 십자가에 못 박히셨어도 하나님이시기 때문에 안 아팠겠지. Aun cuando fue crucificado, era Dios, no era hombre, por eso no ha de haber tenido dolor. 그런 식으로 흘러가는 거예요. Así iban diciendo. 예수님은 완전한 하나님이시고 완전한 사람입니다. Jesús es Dios perfecto y a la vez hombre perfecto. 몸은 우리가 똑같은 사람의 육체를 가지신 거예요. Tenía el cuerpo perfecto igual que nosotros, el de hombre. 똑같이 배고프고 O sea, todavía sentía hambre igual que nosotros, 똑같이 피곤하고 todavía sentía cansancio igual que nosotros, 똑같이 고통을 느끼는 몸이었어요. todavía traía el cuerpo que sentía dolor igual que nosotros. 때문에 십자가에서 많은 피를 흘리시고 내가 목마르다 하지 않았습니다. Así que sobre la cruz, hacia él derramó mucha sangre y dijo, tengo sed, ¿no? 그는 완전한 하나님이셨습니다. Él era Dios perfecto. 요한일서 5장 20절에 가 보면 예수 그리스도는 참 하나님이시오 영생이시라 했습니다. Al ver, según primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice, Cristo es Dios verdadero y la vida eterna. 예수님은 완전한 사람이셨습니다. Jesús era hombre perfecto. 때문에 디모데전서 2장 5절에 가 보면 하나님과 사람 사이의 중보자는 오직 한 분 그리스도시니 그는 사람이시라 그렇게 말씀하셨습니다. Por eso al ver primera de Timoteo 2:5 dice que entre los hombres y Dios un solo mediador, el cual es Jesús y hombre perfecto. 예수님이 사람이시기 때문에 우리가 그를 본받아라라고 성경은 말씀하실 수 있는 거예요. Ya que Cristo también era hombre, por eso la Biblia nos puede decir que lo tomemos por ejemplo. 예수님이 오직 하나님이셨다면 우리가 어떻게 그를 본받습니까? Si Jesucristo solamente fuese Dios nada más, ¿cómo podríamos ser imitadores de Él? 예수님은 하나님이시자 완전한 사람이기 때문에 우리 그리스도인들에게 모본이 되는 것입니다. Ya que Cristo es Dios, a la vez también es hombre perfecto, así que puede ser nuestro ejemplo perfecto. 그래서 그런 엉뚱한 주장들이 교회에 있었기 때문에
451년에 칼케톤 회의를 열어가지고 예수님은 완전한 하나님이시요 완전한 사람이시다라는 것을 채택하게 되는 겁니다. Ya que también insistían cosas raras en aquel tiempo, así que en el año 451, en este concilio de Calcedonia, pudieron determinar que Jesucristo era Dios perfecto, pero a la vez también hombre perfecto. 그런데 이것은 진리를 추구하는 그리스도인들의 생각 속에서 나온 공회의들이 아닙니다. Pero esos concilios no salieron del pensamiento de los cristianos salvos que buscaban la verdad. 교회 안에서 많은 문제가 발생했고 그 문제를 해결하기 위해서 교회 지도자들이 모여서 성경대로 채택을 한 것입니다. Sucedieron varios problemas en las iglesias, entonces para resolverlos los líderes, los obispos de las iglesias tuvieron la junta, entonces ellos tomaron la decisión, determinaron en esos concilios. 이게 점점 교회 안에서 문제가 생기기 Pero 시작했어요. eso también todavía causó problema en la iglesia. 여러분 잘 생각해 보세요. Piensen bien ustedes, 한 학급에 반이 있습니다. supongamos que en la escuela hay un salón. 그럼 그 학생들이 모이다 보면 시험을 치고 과제를 하다 보면 서열, 순위가 이렇게 매겨지게 되어 있습니다. Mientras los alumnos también tienen examen y también hacen algunas actividades, como que también hay algunos que van a ocupar primer lugar, otros también así último lugar, ¿no? 그렇죠. ¿No es así? 잘하는 사람과 못하는 사람들이 서열로 이게 쭉 정해지는 겁니다. Va a haber rango, los que hacen bien y los que no hacen bien en una clase todavía. 여러분 공회의가 그런 역할을 하는 겁니다. Así era concilio. 여러분 주교들, 대주교들, 총주교들이 적게는 니케아 공회의 같은 경우는 동로마 교회 1000명의 지도자들, 주교들 그리고 소로마의 800명, 약 1800명이 모여서 공회의를 했다니까요. Todavía los obispos, los arzobispos y los patriarcas de las iglesias tuvieron también la junta. Imagínense también el número de ellos, en total era 1800. Todavía 1000 de las iglesias de Imperio Romano Oriente y 800 de Imperio Romano, de las iglesias de Imperio Romano Occidente. 여러분 그러니 그런 사람들이 계속해서 회의를 하게 되면 어떤 일이 벌어질까요? Este tipo de los obispos así cada vez más tenía más juntas para determinar. Entonces, ¿qué creen que vaya a suceder entre ellos? 머리 좋은 사람, Los inteligentes 그리고 처리를 잘하는 사람, y los que también saben solucionar bien las cosas, problemas, 그런 사람들을 중심으로 해서 중심 세력이 이렇게 부상을 하는 겁니다. todavía se van a lucir. Entonces, aún entre ellos también va a haber rango, ¿no? 그래서 그것이 시간이 점점 더 지나게 되면 그들이 교회의 우두머리다 그런 얘기가 나오는 겁니다. Por eso, con el paso del tiempo, todavía a tal grado de decir que ellos también son jefes, o sea, son líderes de la iglesia. 그리고 더 시간이 지나면 590년에 교황 제도라는 것이 나오게 됩니다. Con el paso de todavía más tiempo, en el año 590 después de Cristo, salió el sistema papal de la iglesia. 때문에 313년부터 590년까지 이 국가 종교 시대, 버가모 교회 이 시대에 교회가 가톨릭으로 넘어가는 아주 중요한 가도기 시대가 되는 겁니다. Por eso, desde el año 313 hasta el año 590, se hizo también, durante la era de la iglesia Pérgamo, se hizo el periodo de transición muy importante para que la iglesia también se convirtiera en catolicismo. 복음을 전하는 일은 점점 더 쇠퇴해져 가고요. En este tiempo, todavía la obra de predicar el evangelio se hacía más borrosa. 영혼을 살리는 일은 점점 더 소홀해지기 Ya no 시작했습니다. les interesaba salvar a las almas perdidas. 그리고 교회는 점점 더 형식화되고 교리화되기 시작했습니다. Todavía los rituales de las iglesias se hicieron más formalizadas. 그리고 결국은 590년이 되면 그레고리 1세가 교황으로 등극을 하게 됩니다. Por fin, en el año 590 después de Cristo, un hombre, Gregorio número 1, se hizo el primer papa de la iglesia. 그때부터 그 나라의 황제나 그리고 교황의 그 권세는 거의 비등비등하게 됩니다. Desde entonces, la autoridad de emperador de ese país es igual que la de papa de la iglesia. 더 시간이 지나면요. Con el paso de más tiempo, 교황이 왕의 왕관을 벗기기도 하고 씌워주기도 하고 그렇게 됩니다. todavía el papa de la iglesia tenía la gran autoridad de poder quitarle
la corona, el trono también del emperador o también de ponerle o darle lugar. 어떻게 그럴 수 있죠? ¿Cómo es posible esto? 어떻게 교황의 권세가 그렇게 커질 수가 ¿Cómo es 있습니까? posible que así se hizo grande la autoridad de Papa de la Iglesia? 여러분 가톨릭 안에는 미사라는 것이 있습니다. Porque dentro de la Iglesia católica hay misa, ¿no? 여러분 미사라는 것은 속죄 제사를 의미하는 겁니다. Misa se refiere a la ofrenda de rescate para quitar, ¿no? pecados. 실제 전병을 먹으면 그 전병이 예수님의 살로 변한다라고 믿습니다. Según ellos, creen que si comen entonces el pan, luego dentro del cuerpo se convierte en el cuerpo de Cristo. 근데 왕이 마음에 안 들어가지고 미사에 참석하지 못하게 하면은 그것을 파문이라고 하는데 그렇게 되면 뭔 일이 벌어질까요? Imagínense, entonces existe aquí, Papa de la Iglesia no quiere al emperador del Imperio Romano, entonces no le permite que el emperador asista a la misa de la Iglesia Católica. Si no le permite esto, ¿qué va a pasar? 미사에 참석하지 말라는 것은 속죄 제사에 들어오지 말라는 겁니다. Oye, no asistas, no participes en la misa, significa que no entres en esa ofrenda de rescate. 속죄 제사에 들어오지 말라는 것은 지옥 가라는 말이죠. No participes en la ofrenda de rescate, significa que vete al infierno. 때문에 그 종교적인 힘을 가지고 교황이 왕의 권세, 왕의 왕관을 씌우기도 하고 벗기기도 했던 그런 시대가 590년부터 시작되는 가톨릭 교회 시대가 됩니다. Por eso, con esa gran autoridad de la Papa de la Iglesia Católica todavía le daba lugar el trono al emperador o también le deponía, le quitaba el lugar. A partir del año 590 en adelante ya inició esa era de catolicismo. 여러분 오늘은 여기까지 하고요. El día de hoy aprendemos hasta aquí. 다음 시간에는 이 국가 종교 시대를 조금 더 배웠으면 합니다. La siguiente clase espero que aprendamos un poco más acerca de la era de la Iglesia Nacional. 왜냐하면 이 시대에 교부 중에 한 사람이었던 아구스티누스라는 사람이 교회에 엄청난 영향을 미쳤기 때문에 그 사람을 이해하지 않고는 가톨릭으로 어떻게 교회가 넘어갔는지를 이해하기 어렵습니다. Porque durante esta era, uno de los padres de la iglesia era Agustín, el cual también afectaba o daba gran influencia a la iglesia. Entonces, si no aprendemos de ese hombre Agustín, tampoco vamos a poder entender bien acerca de la era de catolicismo. Por eso, 그 사람은 그리스도인입니다. Agustín era cristiano. 그리스도인임에도 불구하고 가톨릭으로 넘어가는 길을 열어준 사람이 아구스티누스입니다. Aunque era cristiano, pero todavía, gracias a él, se abrió ese camino para que entrase ese catolicismo. 한 가지요. Una cosa 부탁드리죠. les quisiera pedir. 우리가 이렇게 교회사를 시간을 내서 귀한 시간을 내서 교회사를 배우는 데는 이유가 있습니다. Tenemos la razón de por qué invertimos nuestro tiempo valioso para aprender la historia de la iglesia. 이것은 교회의 복음이 내려오는 이 역사를 쭉 살펴보면은 우리가 많은 거짓 그리고 오류들 그리고 잘못된 사상들이나 이단 교리들을 우리가 판단을 할 수 있고 분별해낼 수가 있는 겁니다. Es porque si aprendemos de qué manera el evangelio ha sido predicado a nosotros, entonces vamos a poder también discernir y saber cuáles son las doctrinas falsas que han entrado en la iglesia para pervertir el evangelio, también cuál fue la herejía dentro de la iglesia. Por 그래서 eso. 이 말씀을 배우면서 오늘 첫 번째 읽었던 말씀 요한일서 2장 24절 25절에 있는 말씀처럼 처음 들었던 생명의 말씀을 우리가 고수를 하자는 겁니다. Por eso, aprendiendo esta historia de la iglesia, lo que quiero que nosotros recordemos juntos es, como dice la primera palabra que leímos, 1 de Juan 2, versículo 24 y 25. Lo que habéis escuchado, oído desde el principio, permaneced en él. 여러분 우리가 성경을 배워보면 우리 교회가 예수님이 전했던 복음, 사도 바울이 전했던 복음을 우리가 지금 전하고 있다는 것을 아시게 됩니다. Si aprendemos la Biblia, la historia, vamos a poder saber que nuestra iglesia es la que está predicando el evangelio que andaba predicando Jesús, el evangelio que andaba predicando apóstol Pablo. 여러분 그것을 깊이 생각하면 무슨 결론이 나오는지 아세요? Si lo pensamos profundamente, ¿saben cuál sería el resultado de este? 우리 교회가 책임이 있다는 겁니다. Nuestra iglesia tiene responsabilidad. 내가 책임이 있다는 겁니다. Cada quien tiene su responsabilidad. 복음을 간직하고 복음을 잃어진 영혼들에게 전해야 되는 책임이 무거운 책임이 있다는 De 겁니다. guardar este evangelio y de predicar este evangelio. Llegan a conocer que traen cada quien una responsabilidad tan pesada. 그리고 그 복음에 합당하게 삶을 살아가도록 우리 자신을 돌아봐야 되는 겁니다. Y después hay que reflexionarnos para poder vivir dignamente de poder predicar este evangelio.
여기까지 이해가십니까? ¿Hasta aquí me van entendiendo? 오늘 여기까지 공부하겠습니다. Estudiamos hasta aquí. 기도하겠습니다. Oremos juntos. 사랑이 한없이 많으신 살아계신 우리 아버지 하나님 감사합니다. Dios nuestro Padre viviente, tú que tienes mucho amor, te damos gracias. 주님께서 저희들에게 교회사를 배우게 하신 것은 하나님의 선한 뜻이 있다고 믿습니다. Creemos que tú tienes buena voluntad de por qué nos permites aprender la historia de la iglesia. 우리 각자의 믿음을 돌아보기를 원합니다. Queremos reflexionar la fe de cada uno de nosotros. 하나님의 뜻 앞에 우리 삶을 돌아보기를 원합니다. Queremos reflexionar nuestra vida ante tu buena voluntad. 그리고 주님의 선한 뜻이 우리의 삶을 다스려 가시기를 간절히 원합니다. Y queremos que tu buena voluntad nos vaya gobernando. 주님, 우리 산파블로 교회를 통해서 이러지 많은 영혼들이 구원을 받고 함께 교제할 수 있도록 주님께서 은혜 베풀어 주시기를 간절히 기도합니다. Te rogamos que tú les des la gracia a los hermanos de la iglesia San Pablo. 형제자매님들 돌아가는 발걸음도 안전하게 지켜주시기를 기도합니다. Cuida los pasos de los hermanos para llegar con bien. 우리 주 예수님 이름 받들어 감사하며 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.